आज एक नुआ भिडियो आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। जदि आपण शीघ्र धनी हवा चाहती तेबे टंकार 7टी नियम विषय जानी रखती। दुनिया रे एमिति केही मनीष नाही जहाकू टंकार आवश्यकता नाही। टंका एमिति एक जिनस जहा बंचिबा पाई मार्गदर्शन करिबारे सहाय्य करिथाए। टंका द्वारा किणा जाइथिबा जिनस जीवन सारा हुए तो आपण मानक खुशी देई न पारे, किंतु टंका आपणक पाखरे थिले आपणकर समस्या गुड़िक निश्चय कमिजिव। सेथिपाई आजिर ए भिडियो रे जीवन रे सफल एवं धनी हेबा सहित टंकार एमिति आश्चर्य नियम कहिबी। एहाकू जानिला परे जदि आपण जीवन रे एहाकू प्रयोग कले आपण मानकर जीवन बदली जिव। चलंतु दर्शक बंधु, तापस अपडेट दुनिया सहित आजिर एक इंटरेस्टिंग भिडियो आरंभ करिबा। जदि आपण अर्थनैतिक क्षेत्र में सुदृढ़ होबा पाई चाहती एवं मिडिल क्लास ठू दूर रे रहिबा पाई चाहती तेबे ए भिडियोटी को शेष पर्यंत देखि नियंतु। चलंतु आजिर भिडियोटी को आरंभ करिबा। ता पूर्वरु आपण मानकु छोटिया अनुरोध टीए, भिडियो तले लाल कलर बटन टीए देखा जाउथुबो, आपण सेही लाल कलर बटन पर क्लिक करी सब्सक्राइब करि नियंतु। साइड रे भी आपण मानकु घंटी चिन्ह देखा जाउथुबो, ता उपरे आपण माने क्लिक करी भिडियोटी को सर्वे प्रथमे पांतु। प्रथम नियमटी सबुठु गुरुत्वपूर्ण नियमटी टंका संचय करिबा अपेक्षा अधिक टंका रोजगार करिबा उपरे ध्यान दियंतु। एमिति कथा तो समस्ते जानिचंती, किंतु जीवन रे बहुत कम लोक एही नियमटी को लगांती। सेथिपाई अधिक लोक धनी हबा पाई संचय करिबा आरंभ करंती, केबे भी चेष्टा करंतिनी निजर कामटी को बढ़िया पाए, जहाँकि आपण मानकू एहार उल्टा करिवार अछि। टंका रखिबा अपेक्षा अधिक अधिक केमिति इनकम करि पारिबे ताहा उपरे विशेष ध्यान दबा उचित। सेथिपाई आपण माने म्यूचुअल फंड अन्य जगह उपरे इन्वेस्ट करिवा सबुठु बढ़िया उपाय अटे, किंतु धनी हबा पाई ता उपरे निर्भर करिवा सेटा भी ठीक नुह। सेथिपाई आपण माने टंका अधिकरु अधिक केमिति रोजगार करिवे ता उपरे लक्ष्य रखंतु। जदि आपण निजर मन पसंदर गाड़ी 60 वर्षर चलैया पाई नुह, जदि 26 वर्ष रे चलैया पाई चाहंती ताहाले आपण मानकू परिश्रम तो करिया पाई पड़िबो। 2 नंबर नियम, टंका बदल कर नहीं टंका को आकर्षित कर। दर्शक बंधु, आपण आमिर खान रो 3 इडियट फिल्म टी देखिथिबे, जो थिरे गोटे सीन ले रहिथिला सफलता पछरे न गुड़े निजर टैलेंट तैयारी करिबा पछरे गुड़ाओ, जहा कि सफलता गुड़े गुड़े तुम पाखु आसीबो। यार माने हेउची निजकू एते टैलेंट करो आपण टंका पछरे नुह, टंका आपण को पछरे गुड़ेइबो। ए जिनस केबे हबो जदि आपण माने मन प्राण देई सेई कार्यटी को करिवे। जीवन रे सेई जिनस मिलेनी जहाँ तुम्हें चाह, जीवन रे से जिनस मिले जहाँ तुम्हें से जिनसर हकदार अट। आपण पाई जोटा ठीक तारी पाई आपण परिश्रम करंती। 3 नंबर नियमटी हैला, तुम्हें जेते अधिक शिखिबो सेते अधिक रोजगार करिवो। आपण माने जानिथिबे आजिका दुनिया रे सब जिनस एडवांस हो जाइछि, जहाँ कि कम समय भितरे बहुत मूल्यवान जिनस आपण माने पाई पारंती। आपण मानकू एडवांस हवा पाए बहुत सारा बही पढ़िया पाई पड़िबो, बहुत सारा टेक्नोलॉजी व्यवहार करिया पाई पड़िबो। तो सेते बेले आपण माने सफल हेई पारिबे जेते बेले आपण को जीवन रे बही रे लेखा जाइतिबा पॉइंट गुडी को लगेबे। आपण भिडियोटी को देखिया पाई पसंद करूचंती, किंतु सेई भिडियोर कथाटी जेते बेले आपण को जीवन रे लगेबे तो सेते बेले ही आपण सफलता पाइबे। आपण जेते शिखिबे तो आपण सेही अनुसार बुझिया पाई सक्षम हेई पारिबे। केउ भली उपाय रे काम गुडी को करा जाउची, जदि आपण मानकू बुझा पड़िबो आपण सेते अधिक टंका तैयारी करि पारिबे। आपण एमिति भावंतुनी जहा कि टंका रोजगार करिया पाए शिखिबा पाई पड़ेनी। जीवन रास्ता रे आपण केते बेले अटकी जिवे जदि आपण शिखिबा बंद करदेवे ना, आपण माने केबे भी आगो को बढ़ी पारिबे नाही। 4 नंबर नियमटी हैला,
ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଭାବେ କାଲିଠାରୁ ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଜୀବନରେ କେବେ କାଲି ଆସେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଦୃଢ଼ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସେତିକି ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଜିନିଷ କିଛି ବି ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଆଇଡ଼ିଆ ଉପରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହା ମୁଁ ପଛରେ କରିବି। ଆପଣମାନେ ଆଜିଠାରୁ ସେଇ ଆଇଡ଼ିଆରେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଥର ସଫଳତା ନ ମିଳେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବି ସଫଳତା ନ ମିଳେ, ଅସଫଳତା ପରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ, ଆପଣଙ୍କର ଦିମାଗର ବତି ଜଳି ଉଠିବ। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର କରିବାର ଅଛି, କ'ଣ ନ କରିବାର ଅଛି, ଆପଣ ତାହା ଜାଣିବାକୁ ପାଆନ୍ତି। କଥାରେ ନାହିଁ ମାମୁଠୁ କଣା ମାମୁଁ ଭଲ। କିଛି ନ ଶିଖିବା ଅପେକ୍ଷା ତ କିଛି ତ ଶିଖ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଇଡ଼ିଆରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର କାମ କରିବା ପାଇଁ। ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସମୟ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ବନେଇବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। 5 ନମ୍ବର ନିୟମଟି ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କାଟିକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କଥାରେ କୌଣସି ଫରକ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯାହାକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣ ଜଣେ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ କି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣ ଜଣେ ସର୍ଭିସ ହୋଲ୍ଡର ଯାହା ଆପଣ ଅଫିସରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ନିୟମକୁ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ ଆପଣ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ହିସାବ ରଖିବା। କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣ ସେଭିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆଜିକା ସମୟରେ ମସ୍ତ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲରେ ଆପଣ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଏହା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ, ଯେମିତିକି ଆପଣ କୌଣସି ବେକାର ଜିନିଷ କିମ୍ବା କୌଣସି ବେକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କାଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ନ ହୁଏ। ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କହିଥାନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ଟଙ୍କାଟିକୁ ଦାମିକା ଲାପଟପ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ଯାହାକି ତାଙ୍କର କାମକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବ। ତାଙ୍କର ଟଙ୍କାଟିକୁ 5 ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲ କି 5 ଷ୍ଟାର ବାରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଜମା ବି ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ବନେଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ବିନା ନ ଭାବିକି ସେ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆପଣମାନେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଜିନିଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ନାମକୁ ମାତ୍ର, ସେଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି, ସେଇଟା ବୋକାମିର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। 6 ନମ୍ବର ନିୟମଟି ହେଲା ପ୍ରକୃତରେ ଧନୀ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି ଭୁଲଟି ବହୁତ ଲୋକ କରନ୍ତି। ଟଙ୍କା ଆସିବା ମାତ୍ରକେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି, ଯାହାକି ପୁରା ଭୁଲ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଆପଣ କେମିତି ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଆପଣ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଟଙ୍କା ନ କମେଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କାଟିକୁ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ରୋଜଗାର ଟଙ୍କାଟିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଇନଭେଷ୍ଟଟି ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମରେ ଫାଇଦା ଦେବ। ଆପଣ ଏମିତି ଜାଗାରେ ଚାକିରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଆଜି ଆସିବ କାଲିକି ଚାଲିଯିବ। ତ ଆପଣ ଏମିତି ଜାଗାରେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆପଣ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି, ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଯେମିତି ଆପଣ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ବଡ଼ ହେବ, ତେବେ ସିନା ଆପଣ ବଡ଼ ହେଇପାରିବେ। 7 ନମ୍ବର ନିୟମଟି ହେଲା ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ସ୍ଥିରତା। ଆପଣ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଶିଖିଗଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ରହିଲା, ଆପଣ କେତେ ଧ୍ୟାନ ଓ ସ୍ଥିରତାର ସହ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ କାମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆପଣ ଯେତେ ଧନୀ ହେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଥର ଧ୍ୟାନ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଆପଣ ତାହା ପାଇପାରିବେନି ଯାହା ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା ଧନୀ ହେବାର କିଛିଟା ନିୟମ। ଯଦି ଥରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ନିୟମଟିକୁ ମାନିନେଲେ, ତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳିବା 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଟେ। এই ভিডিও সম্বন্ধে আপনার কোণ কহা চাহান্তি কমেন্ট সেকশনে নিশ্চয় জনাইবে। এইভাবে ইন্টারেস্টিং ভিডিও দেখা চাহুলে আমার চ্যানেল
तापस अपडेट दुनिया को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतुनि। अरे हाँ आपण सहित पुणी एक नुआ वीडियो रे देखा से पर्यंत आपण निजर जत्न नियंतु।